Hello guys, andito na kami, magpugas na kami mga guys. Ito na guys, oh. Ayan guys. Ito yung mais namin guys. Pugas guys. Yan. Pugas nami guys. Ayan ang isa guys. Ayan, nagpugas na kami guys. Ayan ang isa. Ayan yung kaupod ko guys. Asan yung kasama ko? Layo ba? Pugas na guys. Pugas na kami. Itugsok anay. Ayan, ilalagay yan. Tarok. Pugas. Ayan. Ayan, tapakan. Ayan. Asan na yung isa? Andun yung isa, oh. Nagpugas na yung isa. Mag-hi ka dyan. Pugas tayo. Kayo, kaming dalawa lang. Kunti man lang yan. Ayan. Ayan, nagpugas kami. Ayan, dito kami sa among tinaniman ng mais na pilit para masarap pag naglinghod. Hello, thank you for watching. Please share and follow YouTube channel.